Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa istanna bi sunnatihi wa qatafa bi atharihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Arif Al-Utsaimin. Beliau salah satu pengajar, salah satu dosen di Ummul Qura University. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita via Zoom. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Syekhana. Hayyakumullah, Allah yahfazukum. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khair. Marhaban bikum jami'an. سررنا برؤيتكم يا شيخنا ونحن الله يبارك فيك وانت كذلك بعد هذا الوقت الطويل. حياكم الله. مشتاقون اليكم. ونحن كذلك بارك الله فيك. ما شاء الله. تخبرنا اي ساعه الان في المملكه؟ الساعه 9 صباحا. الساعه 9 صباحا. Alhamdulillah sekarang jam 9 pagi di Mekah Al-Mukarramah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan segera mendengarkan kajian dari Syekh tentang makanatul mar'ah fil Islam, posisi ataupun kemuliaan wanita dalam Islam. Falyatafaddal mashkuran ma'juran Syekhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله الكبير المتعال صاحب العز والكمال والعظمة والجلال، المعبود عند الغدو والآصال، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرجال الذي رفع الله به عنا الإصر والأغلال. ثم أما بعد، ففرصة مباركة ولقاء طيب بإذن الله عز وجل نعيش في دقائقه مع موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو التحدث عن هذا الكائن الذي كرمه الله عز وجل وفضله، وهو الإنسان، بل الحديث عن الطرف أو الجنس الثاني وهو المرأة. والله عز وجل قال في الإنسان عموما في كافرهم ومسلمهم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهناك كرامة عامة لخلق الله الإنسان، لخلق الله الإنسان، والكرامة الخاصة هي للمؤمنين. الكرامة الخاصة هي للمؤمنين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا نحن نتحدث في شأن عظيم عظمه الله عز وجل. والله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام وهيأ له جنته، وهو السكن الأول لنا، وهو السكن الأول، مع ما في الجنة من النعيم، لم يطب له العيش إلا بوجود المرأة معه. فقدر الله لآدم أن تخلق المرأة من ضلع صدره، فخرجت له المرأة وطابت له الحياة. وأيضا لما فتن في الجنة وأنزل إلى الدنيا قال: اهبطا منها جميعا. فهبطت المرأة مع الرجل لتحمل مسؤولية الخلافة في الأرض. نعم، تفضل.
Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan bahwa ini adalah kesempatan sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama wanita. Dan tentu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara umum itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan. Secara umum Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wa karramna bani Adam wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan termasuk di situ adalah wanita. Ini merupakan kemuliaan yang umum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada anak cucu manusia mulai dari Adam sampai seterusnya, itu masuk dalam kemuliaan umum ini. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa sesungguhnya ada kemuliaan yang khusus dan itu bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini merupakan kemuliaan khusus yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam dengan berbagai macam fasilitas yang ada di surga, ternyata Adam alaihissalam merasa sendiri di surga. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dan fasilitas yang Allah berikan itu belum cukup bagi dia. Dia membutuhkan teman hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan teman atau seorang wanita yang akan menjadi teman hidup Adam alaihissalam, dan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Sehingga Adam alaihissalam lengkap sudah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga dengan kenikmatan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan pasangan hidup yang membuat kehidupan di surga itu begitu bahagia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk turun ke bumi, dan perintah itu tidak hanya kepada Adam tapi juga kepada pasangan hidupnya, yaitu wanita yang telah diciptakan dari tulang rusuknya tadi, sehingga Allah memerintahkan ihbita minha jami'a. Hendaklah kalian turun dari surga itu semuanya, turun ke bumi. Sehingga Adam alaihissalam akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kepayahan-kepayahan hidup di dunia ini, dan dia memiliki teman hidup yang bernama wanita. بعد ذلك لما تاب الله على آدم وحواء نزل قوله تعالى بعد استغفارهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصيغة الجمع هذه تنال آدم وحواء على حد سواء، وهي سنة متبعة في الدعاء لذريتهما من بعدهما. فهذا الدعاء من الأدعية القرآنية العظيمة التي يقولها الإنسان في حياته استغفارا وإنابة لله، سواء وقع في الذنب وأراد أن يتوب أو أنه يجدد العهد مع الله بهذا الدعاء العظيم. والشيطان لعنه الله عدو للذكر والأنثى، فهو قد وسوس لآدم ويعلم أن حواء تبعا له سوف تتضرر من هذا، لذلك قال وقاسمهما، يعني حلف لهما إني لكما لمن الناصحين، فهو قد حلف كذبا أنه ينصح لهما أي للذكر والأنثى. وهذا يدل دلالة على أن المرأة مكلفة كما أن الرجل مكلف بعبادة الله عز وجل. ولما أنزل آدم إلى الأرض مع حواء كان المراد من إنزالهما بعد التوبة عليهما هو عمارة الأرض والخلافة فيها. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة المراد بها أن نحيي الأرض بعبادة الله كما أمر الله عز وجل. نعم.
Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa dan mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Inilah doa Adam alaihissalam dan Hawa di surga ketika melakukan kesalahan, dan ini menjadi sunnah yang diikuti, yaitu doa terhadap keluarga kita agar supaya kita mendoakan keluarga kita, anak keturunan kita, dan doa ini mengandung istighfar, mengandung permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus inabah, sekaligus kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan pengampunan ini itu dilakukan baik kita berdosa, telah melakukan dosa, ataupun kita tidak melakukan dosa namun kita tetap memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya setan ini adalah musuh bebuyutan manusia. Dia tidak pernah tinggal diam, selalu menggoda, baik yang digoda itu laki-laki ataupun perempuan. Makanya kita lihat dalam Al-Quran di mana setan itu bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminas salihin, laminan nasihin. Setan mengatakan, dan bahkan perkataan setan ini dibumbui dengan sumpah, wa qasamahuma, dan dia bersumpah untuk menguatkan apa yang dia katakan kepada Adam alaihissalam, bahwa sesungguhnya aku ini, kata setan, sesungguhnya aku ini untuk kalian berdua, Adam dan Hawa, termasuk yang memberikan nasihat. Inilah bumbu-bumbu bahasa yang dipakai oleh setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam, menjerumuskan Adam dan Hawa dengan memakai kata bersumpah dan mengatakan bahwa dia termasuk orang yang menginginkan kebaikan kepada Adam alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita itu juga mukallafah, sebagaimana laki-laki juga mukallaf. Artinya dibebankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, dan tujuan mereka datang ke bumi ini pada hakikatnya adalah untuk memakmurkan bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah. Dan yang dimaksud dengan khalifah adalah menghidupkan bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك مضت القرون الأولى على هذا العهد والميثاق وعلى هذا الطريق الصحيح الفطري الذي خلق الله عليه البشرية. وبعد ذلك صار الحيد والميل من كما ذكر لنا القرآن من زوجة نوح ولوط، من زوجتي نوح ولوط عليهما السلام اللتين مشتا مع قومهما في الخطأ في الشرك بالله، ولكن الله عز وجل حفظ للأنبياء أعراضهم فلم يخوناه أو يخون النبيين في العرض، فعرض الأنبياء محفوظ ونسبهم محفوظ، ولكن الخيانة حصلت في المنهج والطريقة والعقيدة. ولذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أي نوح ولوط فخانتاهما أي خيانة المنهج والطريق وليس خيانة الشرف. هل نفعهما كونهما زوجتان لنبيين كريمين؟ قال الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني نوح ولوط لم ينفع هاتين الزوجتين مع انحرافهما، لأن الهداية من الله ولأن الفضل من الله ولأنهما مأمورتان بالعبادة
مثل بقية النساء فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ثم بعد ذلك جاءنا مثل للمرأة المسلمة المؤمنة وهي سيدة من سيدات الجنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ثم ضرب لنا مثلا أيضا بمريم عليها السلام، فآسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران من سيدات الجنة مع خديجة وفاطمة رضي الله عنهما. فانظر إلى أن المنهج والطريقة والتعبد لله هو مسؤولية الرجل مع المرأة، وليس عذرا للمرأة أن تقول والله أنا لا أستطيع أن أصلح حالي لأنني في بيت فساد. فانظر إلى آسيا بنت مزاحم، كانت في بيت عدو الله فرعون، ومع هذا ثبتت على المنهج. وزوجتا نوح ولوط لم ينفعهما كونهما في بيت نبيين من عظماء البشرية. فإذا المرأة ليس لها عذر، وكذلك الشاب والشابة ليس لهم عذر في التخلي عن المنهج بسبب البيئة المحيطة. فقد يعيش المسلم في بيئة شرك ويثبت، وقد يزل القدم بأبناء الصالحين والعلماء والدعاة مع أن بيئة والديهم بيئة حسنة تدعو إلى الخير. فإذا هذه فتنة عظيمة لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه فيها. فالبيئة مساعدة وليست أصل، البيئة مساعدة، لكن الإنسان هو الذي يجاهد في الطريق إلى الله عز وجل. فانظر إلى أن الله ضرب المثل بالنساء، وهذا كرامة وشرف لهن. نعم. Baik, ini sangat menarik. Syekh mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, setelah itu berlalu waktu yang begitu panjang, berabad-abad lamanya, dan kehidupan manusia, anak cucu Adam ini berjalan begitu sebagaimana yang diharapkan. Tiba-tiba datang sebuah penyimpangan, dan penyimpangan itu dua penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Dan penyimpangan yang dimaksud di sini bukan dari sisi kehormatan ataupun perselingkuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga para nabi dari perselingkuhan, dari kehormatan. Yang salah itu adalah penyimpangan dalam manhaj, penyimpangan dalam akidah, adapun penyimpangan dalam kehormatan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan ini perumpamaan istri dari Nuh dan istri dari Lut. Karena tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya itu bersuamikan orang-orang saleh, hamba yang saleh, yaitu nabi. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma. Kemudian mereka berdua ini berkhianat dalam kehidupan rumah tangga, tapi sekali lagi catatannya bahwa sesungguhnya pengkhianatan itu bukan dalam masalah kehormatan, bukan perselingkuhan, tapi pengkhianatan itu terjadi dalam masalah manhaj kehidupannya, manhaj dalam akidah dan dalam penyimpangan akhlak. Iya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada wanita, yang wanita itu di bawah jajahan orang yang paling buruk, yaitu Firaun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Firaun. Allah memberikan perumpamaan dalam kehidupan rumah tangga. Ada dua potret kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Potret pertama, istri dari dua nabi, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh, yang ternyata mereka melakukan penyimpangan dalam masalah manhaj kehidupan. Kemudian perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan seorang yang bersuamikan orang yang paling durhaka, yaitu Firaun. Kemudian ternyata sesungguhnya beliau memberikan catatan ini, jangan sampai kondisi yang kita hadapi saat ini kita jadikan sebagai penghalal penyimpangan yang kita lakukan. Memang kondisi bi'ah, lingkungan itu penting, tapi kemudian jangan sampai kita takluk dan bertekuk lutut dengan
lingkungan yang kita hadapi. Bukankah dua wanita ini bersuamikan dua nabi, Lut dan Nuh alaihissalam, tapi kemudian kondisi mereka hidup di rumah kenabian, ternyata tidak membantu mereka, tidak membuat mereka atau tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ternyata itu tidak bermanfaat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Asia tadi di bawah tekanan Firaun, di kehidupan yang penuh dengan kesyirikan, di rumah kesyirikan, tapi ternyata dia bisa komitmen dengan agamanya. Begitu juga ada Maryam yang disebutkan tadi, sehingga tidak ada udzur, tidak ada alasan, jangan sampai kondisi kehidupan rumah tangga kita bersama suami kita atau kondisi lingkungan kita lalu sebagai penghalal atau alasan besar bagi kita untuk menyimpang. Tapi justru ini yang harus kita mujahadah, kita berusaha untuk melawannya sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. ثم لما يعني فسدت ايضا وتطاول البشر على افساد فطرة الله عز وجل، جاءنا من الاديان او من يدعون الانتساب الى بعض الاديان غير الاسلام يرفعون رايات او دعايات الحرية للمرأة ونحو ذلك، ولكن لو نظرنا الى هذه الاديان المحرفة نجد انها تستهين بالمرأة وتستحقر المرأة، ويريدون الوصول ليس إلى حرية المرأة بل الوصول إلى المرأة بدعوى الحرية. لا يريدون حرية المرأة بل يريدون الوصول إلى المرأة عن طريق ما حرم الله عز وجل. نجد مثلا في دين اليهودية استحقار للمرأة، من استحقارهم أن المرأة إذا جاءها العذر الشرعي يبنى لها خباء أو خيمة خارج البيت ولا تخالط أهل البيت، يعتبرونها نجسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. النصارى كذلك عندهم مثل هذه النظريات أن المرأة كائن شرير، أن المرأة كائن مفسد، ويجعلون علاقتها بالرجل علاقة دائمة حتى وإن خرجت علاقتهما في الحياة الزوجية إلى الحرام بالزنا ونحو ذلك والعلاقات غير الشرعية، لكن ليس هناك يعني فكاك للمرأة أو احترام للمرأة في مهرها وفي الإنفاق عليها، وكذلك في بعد ذلك في الفكاك من الرجل بالطلاق إن لم ترد، وكذلك الرجل، فتكون علاقتهما دائمة بدعوى الربط بينهما إلى الممات. وهذا والعياذ بالله من المبالغة في إكراه المرأة فيما لا تريد. أيضا بعض الأديان الوثنية مثل الهندوكية، الهندوس، هم يحرقون المرأة مع زوجها الميت ادعاء أنها لا تستحق الحياة بعده وإكراما لهذا الميت الرجل، لكن فيه ظلما عظيما لهذه المرأة. هذه نظرة سريعة لبعض هذه الأديان. أيضا بعض الوثنيين في بعض القارات أو في مثل أفريقيا وغيرها تجد المرأة مهانة وتستعبد من الرجل، بل وتصل لدرجة أن الرجل يستطيع أن يأخذ من النساء ما شاء تحت عبودية مهينة مقيتة. Baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa setelah itu datanglah pola pikir yang menyimpang yang berusaha untuk membebaskan wanita, dan ini yang menurut mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari agama Islam. Muncul agama-agama yang menurut mereka adalah agama yang ingin menyelamatkan wanita dari cengkraman perbudakan, yang pada dasarnya ini adalah merupakan ihanah atau penghinaan kepada wanita itu sendiri. Tujuan mereka ya atas nama kebebasan wanita, tapi tujuan mereka sesungguhnya mereka ingin sampai kepada wanita itu sendiri atas nama kebebasan, dan bukan sampai kepada kebebasan atas nama wanita. Jadi mereka menipu
dengan apa yang mereka sampaikan ini, sesungguhnya tujuan mereka adalah sampai kepada wanita itu sendiri atas nama kebebasan, dan bukan seperti yang mereka dengungkan selama ini, ingin mendapatkan kebebasan atas nama wanita. Kemudian beliau menceritakan beberapa paradigma berpikir tentang agama-agama terdahulu tentang wanita. Dulu wanita itu ketika ada udzur syar'i, maka wanita itu mereka asingkan di tempat yang jauh dan tidak didekati karena mereka menganggap bahwa sesungguhnya ini adalah najis, kotoran, dan seterusnya. Begitu juga paradigma berpikir tentang wanita sebelum Islam atau di luar dari Islam, juga agama Nasrani. Agama Nasrani mengatakan hal yang sama. Bahkan mereka melecehkan wanita ketika wanita itu ada udzur syar'i. Begitu juga, dan ini mubalaghah kata Syekh, ini sesuatu yang berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap wanita dan sudah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya, yang memang secara proporsional menempatkan wanita itu sesuai dengan tempat yang sebenarnya. Begitu juga beliau mengutip dan menyampaikan kepada kita semua bagaimana cara pandang orang-orang Hindu terhadap wanita itu sendiri. Dulu di orang-orang Hindu itu menganggap bahwa wanita tidak ada artinya dan tidak berhak mendapatkan kehidupan jika suaminya meninggal. Dan kalau sudah suaminya meninggal, maka dia tidak pantas untuk hidup. Seperti inilah cara di luar dari Islam memandang wanita itu sendiri, yang mereka hari ini mendengungkan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memberi perhatian terhadap wanita, padahal sesungguhnya ini adalah berlebih-lebihan dalam memandang tentang wanita dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. صوت غير مسموع يا شيخنا. ولما جاء الإسلام جاء والعرب في الجاهلية وأهل الجاهلية كانوا يعاملون المرأة معاملة مهينة. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يكظم الغيظ في داخله ويفكر كيف يتخلص من هذا المخلوق، يتوارى من القوم، يعني يختفي من جماعته ومن الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يتركها تعيش وهو يشعر بالإهانة، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. إذن هذا انتكاس في الفطرة في التعامل مع المرأة. فالعرب في الجاهلية كانوا يرون المرأة عيبا، وكانوا لا يضعون لها ميراثا، بل كانت تورث مع المتاع. فإذا مات الأب كانت تقسم مع الميراث للأبناء، فيتزوج وينكح الابن زوجة أبيه والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أشد من الزنا. الله عز وجل قال في الزنا في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في نكاح الأقارب وزوجات الأب قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذا أشد جرما وعيبا وخلطا للأنساب وسوء أدب مع هذه القرابة التي عظمها الله عز وجل. إذن المرأة كانت في صورة مهينة. وأيضا العلمانيون أو ما يطلق عليهم بالملحدين أو الذين فقط يرون الطبيعة أو الحياة هي المنتهى، يرون المرأة سلعة يهتمون بجسدها ولا يرون لروحها أي تقدير. فعاشت المرأة بدعاوى الحرية الباطلة، عاشت أسوأ حياة عاشتها البشرية، بل تعيش أسوأ من الحيوان أكرمكم الله. فتدخل في السلع وتدخل في الإعلانات وتدخل في الوظائف وفي الشوارع، وجردت من حقوقها في المحافظة على جسدها وكرامتها، وكشف سترها بدعوى الحضارة المزيفة وبدعوى الاستمتاع بالحياة. نعم. Baik. Setelah Islam datang,
ternyata Islam mendapati bahwa dalam kehidupan jahiliyah, wanita itu juga sangat buruk dan sangat dihinakan. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam memandang bahwa kedatangan atau kelahiran seorang wanita adalah aib besar, adalah sebuah kekurangan dan aib dalam keluarga. Sehingga mereka berusaha untuk lari dari wanita itu dan tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini direkam jelas dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi orang-orang Arab apabila lahir seorang wanita, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi apabila digembirakan mereka ada kelahiran, digembirakan dengan anak perempuan, lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung berubah wajahnya dan dia sangat bersedih. Wajahnya muram disebabkan karena mendapatkan berita tentang kelahiran anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kaumnya. Kenapa? Disebabkan karena informasi yang dia terima ini informasi yang buruk, yang tidak menyenangkan. Beginilah kondisi wanita di zaman jahiliyah. Bahkan mereka berpikir ayumsiku ala hunin au yadussu fit turab. Apakah wanita ini akan dia tahan, dia akan bersabar, tapi hidup dalam kehinaan, hidup dalam aib keluarga karena mendapatkan anak perempuan, atau akan dikubur hidup-hidup. Alasa amayah, kemudian sesungguhnya betapa buruk apa yang mereka lakukan. Beginilah potret kehidupan orang-orang Arab jahiliyah setelah datangnya Islam. Ternyata kehidupan atau realitas sosial kehidupan masyarakat mereka seperti itu. Bahkan di Arab itu, orang-orang Arab jahiliyah, wanita itu tidak mempunyai nilai sama sekali. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan justru menjadi bahan warisan. Artinya ketika seseorang yang memiliki istri meninggal, maka anak-anak dari orang yang meninggal ini ikut mewarisi ibu tiri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Beginilah kehidupan atau potret kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam yang dirubah oleh Islam. Bahkan yang seperti ini sesungguhnya sesuatu yang disebut fahisyah, karena dengan keluarga, dengan kerabat melakukan hubungan dengan kerabat keluarga, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia itu fahisyah, jorok, kotor, wa maqtan. Ada tambahan wa maqtan. Wa maqtan itu artinya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Padahal dalam konteks perzinahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Cuma fahisyah dan wa sa'a sabila, kotor dan sa'a sabila. Adapun dengan keluarga terdekat, dengan kerabat, berzina dengan kerabat, maka sesungguhnya ada tambahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau maqtan tadi. Di zaman yang mengikuti kehidupan jahiliyah, wanita itu tidak ada artinya. Mereka dianggap sebagai komoditas, dianggap sebagai barang dagangan, dan mereka menghadapi kehidupan yang paling buruk. Kehidupan yang paling buruk, bahkan lebih buruk dari kehidupan binatang-binatang. Wanita-wanita dieksploitasi, di iklan, kemudian di jalan-jalan, kemudian di pasar-pasar untuk melariskan dagangan mereka dengan memuluskan dengan cara mengumbar auratnya wanita. Seperti inilah kehidupan wanita yang mengikuti kehidupan ala jahiliyah. ولما جاء الإسلام جاء بالخير الكثير والشرف لهذه المرأة. ففي سور القرآن، من سور القرآن سورة اسمها النساء، تهتم بأحكام المواريث والطلاق وكيفية التعامل مع المرأة. وأيضا سورة مريم العذراء عليها السلام، وسورة الطلاق التي هي النساء الصغرى، وسور أخرى أيضا سورة النور تتحدث عن أحكام للمرأة أيضا. فهذا يدل على أن القرآن ابتداء جعل للمرأة مكانة عظيمة وتحدث عنها في سور خاصة. Setelah Islam datang,
maka Islam merubah paradigma tentang wanita itu sendiri. Islam membawa keberkahan untuk kehidupan wanita. Wanita itu dimuliakan oleh Islam, agama satu-satunya agama yang memuliakan Islam adalah memuliakan wanita adalah Islam itu sendiri. Sehingga kita lihat ada surat yang ada di dalam Al-Quran, surat itu dinamai dengan surat tentang wanita, suratun Nisa. Kemudian di surat An-Nisa ini berbicara tentang warisan, hak-hak wanita, bagaimana berinteraksi dengan wanita. Juga ada surat Maryam, kemudian juga ada surat Nuh yang berbicara tentang wanita. Yang pada intinya bahwa kedatangan Islam mengangkat derajat dan martabat wanita itu sendiri sehingga wanita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. وطبعا الله عز وجل قال في كتابه وليس الذكر كالأنثى، وهذا أيضا فيه تشريف للمرأة بأن عرفنا بمكانتها وقدرتها وطبيعة يعني جسدها وما تستطيعه من أعمال، وليس هذا فيه انتقاص أن الرجل أفضل من المرأة، لكن فيه توزيع المهام على كل حسب قدرته. فالله عز وجل يبين لنا أن ليس كل مساواة عدلا، فمساواة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة هذه ليست من العدل، بل مراعاة حال كل واحد منهما في التكاليف وفي طبيعة الجسد وفي القدرة العقلية والنفسية، هذا هو العدل بتمامه. نعم. Kemudian Islam memuliakan wanita itu, meskipun dalam ayat kita lihat ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Pada hakikatnya ayat ini menunjukkan kemuliaan atau menunjukkan Islam memuliakan wanita. Karena Islam membedakan antara laki-laki karena memang secara penciptaan wanita itu beda dengan laki-laki sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan struktur tubuhnya, sesuai dengan psikologinya, sesuai dengan karakternya memang beda. Sehingga ayat ini sesungguhnya pada dasarnya penekanan kepada kemuliaan wanita itu sendiri, sehingga ketika berinteraksi dengan wanita disesuaikan dengan disesuaikan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan perbedaan-perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Keadilan yang sesungguhnya adalah tauzi'ul maham, kata Syekh. Dia bisa melakukan atau memberikan porsi sesuai dengan porsinya. Sesuatu itu disesuaikan dengan porsinya. Kalau laki-laki sesuai dengan laki-laki. Alaqatu takamul bain ar-rajul wal mar'ah. Alaqatu takamul. Beliau sebutkan bahwa ini alaqatu takamul. Ini hubungan yang saling menyempurnakan. Alaqatu takamul. Hubungan yang saling menyempurnakan antara laki-laki dengan perempuan. Dan keadilan itu bukan difahami bahwa segala sesuatu yang sama lalu kita sebut adil. Bukan seperti itu. Yang disebut adil itu adalah pada saat kita mampu untuk menjaga perbedaan-perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan, lalu kemudian kita berlakukan sesuai dengan jati diri laki-laki atau jati diri perempuan itu sendiri, sehingga agama Islam adalah agama yang memuliakan wanita. والرجل الله عز وجل كلفه بالقوامة على المرأة لأنه مسؤول عن العناية بها والرعاية، وليس المراد أن القوامة تسلط وظلم واستبداد من الرجل. لذلك قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الرجل، والرجل هو الذي يذهب ويخطب المرأة ويدفع لها المهر، فمن هذا الباب هو مسؤول عن هذه العائلة أن يحفها بالرعاية والعناية، فهو مسؤول عن رعاية أسرته وجلب الرزق من الخارج، وهي مسؤولة عن تربية أبنائها والحفاظ على البيت من الداخل، وهذه هي صورة التكامل التي نذكرها. فإذا المرأة قامت بدورها في البيت
فهذا هي المرأة العاملة، وليس المرأة العاملة التي تخرج وتعمل في خارج البيت فهذا وتترك أبنائها، فهذه هي العاطلة فعلا التي تهمل بيتها وزوجها وأبنائها وتعمل في الخارج على حساب بيتها، هذه هي العاطلة. أما العاملة الحقيقية فهي المؤمنة الصابرة التي تعمل أولا في بيتها وتصلح شأن بيتها الداخلي، فإن كان عندها وقت إضافي عملت في الخارج بالضوابط الشرعية. نعم. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk memimpin perempuan. Kepemimpinan ini bermakna tanggung jawab. Bukan diartikan bahwa kepemimpinan ini adalah mengurus segala urusan perempuan lalu kemudian perempuan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus tunduk dan patuh kepada perempuan. Tidak. Hal kepada laki-laki. Hal yang paling terpenting dalam qiwamah kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa sesungguhnya lelaki itu menjadi qawwamun, pemimpin bagi perempuan. Kemudian disebutkan salah satu indikator kepemimpinan itu adalah memberikan nafkah. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab, berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Dan ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat laki-laki yang berkewajiban untuk memberikan mahar kepada perempuan dan bukan sebaliknya perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki. Maka pada hakikatnya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki itu tanggung jawab yang benar, yang besar, baik berupa nafkah, kemudian juga menjaga kehidupan wanita, kemudian juga sakan, tempat tinggal, dan keberadaan wanita di rumahnya. Jangan dianggap bahwa ini adalah atilah, pengangguran. Ini bukan atilah. Sebab ketika dia berada di rumahnya, maka dia punya pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaannya mendidik anak-anaknya, bekerja di rumah, perhatian dengan keluarganya. Kemudian dan itu justru yang disebut dengan amilah. Dia memiliki pekerjaan dan rutinitas yang sesuai dengan kepribadian kewanitaannya. Adapun kalau dia sudah melaksanakan itu kemudian memiliki waktu untuk bekerja di luar rumah, maka ini dibolehkan dengan tetap menjaga batasan-batasan yang ditentukan oleh agama. وكثير من الشبهات التي تلقى اليوم ويتلقفها بعض الناس والنساء خاصة ولا يجدون لها جوابا أو تسبب لهم زعزعة في دينهم، لا بد أن نفصل بعضها. مثلا حديث إن ناقصات عقل ودين، من القواعد الشرعية أن الحديث أو التهمة إذا جاء أو صاحب الباطل إذا جاء بدليل شرعي صحيح يريد الطعن بالدين من خلال هذا الحديث أو هذا الدليل، فمن الدليل نفسه نرد عليه، لأنه سيجتزئ هذا الدليل فيقول فويل للمصلين. نحن نأتي نقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو يقول ولا تقربوا الصلاة، نقول وأنتم سكارى، نكمل الحديث أو الآية. لذلك بعضهم يقول الإسلام يقول للنساء ناقصات عقل ودين، نقول نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، ولكنك أيها المغرض قصصته وأتيت به إهانة للمرأة كما هو ذر الرماد في العيون أو ذر الفلفل في العيون، وإنما الحديث هو رحمة بالمرأة ودعوة إلى فهم نفسيتها وقدراتها وتوظيفها فيما تستطيع. الحديث جاء بتفسير عن نقصان العقل والدين بأنها شهادتها شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وأن نقص دينها هذا في نقص عقلها، ونقص دينها أنها تترك الصلاة وقت العذر الحيض والنفاس. فنقص العقل في المرأة ليس عيبا فيها، بل دلالة على أنها ممتلئة بالعاطفة والحنان على من حولها، وهي تقدم عاطفتها على عقلها. فهذا دليل على أنها ما يعني لم يعني تنسى الشهادة إلا بسبب ما يحصل لها
من ميل عاطفي فتحتاج إلى أخرى تذكرها، فهذا رحمة بالمرأة، يعني هذا دليل ضدهم. أيضا نقصان الدين تركها للفرائض، كما بكت عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لها يعني إن هذا أمر قد يعني فطر الله عليه النساء أو بنات حواء. والنبي صلى الله عليه وسلم واساها في مكة وأمر وقال حجتك كاملة لأنها حاضت ولم تستطع أن تطوف. وفي الجاهلية يرون أن الذي يقدم لا بد أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج، فهي أتت بحج قارنة، فلما انتهى الحج قالت أريد أن أعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن حجها هو حج وعمرة، لكن جاء في نفسها أنها تريد العمرة، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم وجاءت بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمها وبين لها أنها حجت قارنة فيكفي هذا، لكن في نفسها أن الحيض منعها من الطواف، وأن النساء أتين بعمرة تامة ثم حج منفصل لوحده. الشاهد أن المرأة يجري لها من أقدار الله ما يخصها، وأجرها تام كامل بما كانت تعمل أيام صحتها، فهي تصوم رمضان فإذا جاءها العذر تقضيه، وفي الصلاة لا قضاء، ليس فيه قضاء، وهذا رحمة بها لأن الصوم مرة في السنة، وأما الصلاة فهي متكررة وأجرها تام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر والمريض يؤتى أجره تاما وقت مرضه على عمله الذي كان يعمله صحيحا. نعم. طيب يا شيخنا يعني لا تطيل يعني جزاkallah khair. Yani nasitani. Taib. Kemudian beliau menyampaikan ada satu syubhat yang membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin. Za'a kata beliau, ini yang menjadi kegaduhan yang terkadang orang-orang yang tidak memahami syubhat ini membuat dia ragu terhadap agamanya. Maka di kesempatan kali ini beliau ingin membantah syubhat tersebut. Tentang syubhat di mana wanita itu naqisatu aqlin wa din, bahwa wanita itu adalah kurang akal dan kurang agamanya. Memang sepintas membuat wanita ini langsung ciut ketika mendengar bahwa mereka itu dicap sebagai orang-orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Nah, ada kaidah yang beliau sampaikan sebelum menjawab lebih rinci, bahwa sesungguhnya bila ada orang-orang yang ingin menggugat kembali agama ini, maka kaidah yang harus kita pasang bahwa mereka yang menggugat agama atas nama ayat, maka sesungguhnya biasanya ayat itu bisa kita bantah lagi kepada mereka. Mereka membawa dalil untuk menghujat agama ini, maka sesungguhnya pada dasarnya di saat yang sama dalil yang mereka sampaikan itu sebagai hujatan untuk mereka. Contoh, di mana mereka orang-orang yang menganggap bahwa fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, maka bantahan ayatnya adalah ayat setelahnya. Dan ketika juga bicara tentang orang yang mabuk, wala taqrabus salata wa antum sukara, maka katakanlah yang sukara, yang mabuk itu adalah kalian. Jadi sesungguhnya seperti itu. Mari kita rinci bantahan tentang dalil yang disampaikan oleh orang-orang yang mencoba untuk menggugat kembali agama ini, sehingga kita yakin bahwa sesungguhnya agama ini adalah agama yang benar. Yang dimaksud dengan naqisatu aqlin wa din, kurang agama dan kurang akhlaknya, wanita itu persaksian atau syahadah, dua wanita, satu laki-laki, jadi 2:1. Ini yang disebut dengan kurang agama dan kurang akalnya. Kemudian juga begitu pula wanita ketika mereka sholat, dan kalau dalam keadaan haid mereka tidak sholat sehingga kurang. Sesungguhnya dari sisi akal yang dimaksud dengan naqisatu aqlin ini, kurang akal, ini bukan aib, bukan kekurangan yang sebenarnya, tapi yang dimaksudkan wanita itu lebih dominan memainkan perasaan daripada akalnya. Sehingga kata Syekh, mereka itu tuqaddimu atifataha ala aqliha. Kata Syekh,
dia selalu mengedepankan perasaannya ketimbang akalnya, dan ini sisi yang sangat terbaik yang dimiliki oleh wanita, sehingga dia hanan, dia memiliki rasa cinta. Begitu juga kita lihat pernah terjadi di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mau tawaf, kemudian datang haid, dan ini sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan kepada anak cucu Adam. Kemudian beliau menangis. Beliau ingin haid tawaf bersama kaum muslimin, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada dia untuk melakukan segalanya illa antatufi, kecuali engkau tawaf. Jadi kenapa seperti itu? Karena paradigma berpikir hajinya orang-orang jahiliyah dulu, mereka kalau dalam keadaan haid, mereka tidak boleh haji. Mereka tidak boleh haji. Yang haji itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang suci. Islam menjaga perasaan wanita tersebut. Kalau seandainya kedatangan haid di waktu haji, maka boleh melakukan semuanya kecuali yang dilarang, itu adalah tawaf. Nabi memerintahkan kepada menghibur hati Aisyah ketika beliau menangis bahwa hada syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Dzakarta hada syai'? Hada syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Ini sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada anak cucu Adam. Jangan kamu menangis. Jangan menangis karena ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan anak cucu Adam. Lakukan saja, nanti setelahnya tawaf. Sehingga Aisyah ditemani oleh saudaranya Abdurrahman untuk pergi umroh. Jadi pergi umroh setelah haid, pergi umroh dan melaksanakan umroh. Ini semua penjelasan kita ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak sama dengan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki dari sisi-sisi tertentu, dan ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan aib ataupun kekurangan wanita. Justru ini sesuatu yang sangat spesifik untuk wanita, meskipun dia haid tapi mendapatkan pahala yang sempurna, ajruha tam, kata Syekh, seperti dia ketika berpuasa, kemudian dia qadha puasanya, dan untuk sholat dalam keadaan haid dia tidak sholat dan tidak mengqadha sebagaimana yang dia lakukan pada saat dia berpuasa. صوت يعني غير مسموع. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء دائما، قال في خطبته في حجة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه المرأة الخير ويدل على أو يبين أنها تميل مع عاطفتها. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي من الأبناء والزوجات والخدم ونحو ذلك. وأيضا قال: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. كل هذه النصوص في السنة المطهرة تدل على مكانة المرأة وأهميتها في الإسلام، وأنها مثل الرجل في التكاليف إلا ما عذرها الله عز وجل بسبب طبيعة خلقتها. نعم. لذلك جاء الجزاء لها مثل الرجل، الجزاء للمرأة مثل الرجل، فالله عز وجل ذكر أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سواء كان ذكرا أو أنثى. الله عز وجل بين أن المرأة تجزى مثل الرجل في الأعمال الصالحة التي تقوم بها. نعم. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan wejangan kepada kaum muslimin pada saat melakukan haji, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita, fa innahunna khuliqna min dhila, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, fa inna a'waj, sesungguhnya
a'waja syai'in a'lahu fi dhila a'lahu, sesungguhnya hal yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu yang paling atas. Kemudian Nabi memberikan tips agar supaya yang bengkok ini tidak patah. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu datang memaksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Maka jangan untuk meluruskan wanita, jangan diluruskan satu kali. Tapi wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu tinggalkan dia, maka dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, hendaklah berwasiat kepada wanita tentang kebaikan. Kemudian juga Nabi SAW memberikan wasiat dan memberikan perhatian kepada wanita, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salatlah, perhatikan salat dan wa ma malakat aimanukum, dan yang ada di bawah tangan kalian. Begitu juga Nabi SAW mewanti-wanti kita agar supaya kita memberi perhatian khusus terhadap wanita. Uharriju alaikum. Aku peringatkan kepada kalian tentang dua hal yang lemah, yaitu al-mar'atu wal yatim. Al-mar'atu wal yatim yaitu wanita dan anak yatim. Beginilah perhatian agama ini terhadap wanita, dan wanita memiliki posisi yang tinggi, dan agama tidak membeda-bedakan dalam masalah pahala. Adapun dalam masalah takalif, pembebanan itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari wanita itu sendiri, sehingga ada yang cocok untuk laki-laki dan ada yang cocok untuk perempuan. Jadi lebih yang disampaikan oleh Syekh itu sesungguhnya laki-laki dzakar ataupun unsa semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan mereka. وقد كرم الله عز وجل المرأة منذ أن كانت طفلة، فيختار لها الأب مثل ما يختار لابنه، يختار لها الأم الصالحة، وأيضا يأتي بها من طريق شرعي وهو الزواج، ويؤجر على ذلك، وأن ما ينفقه على أبنائه صدقة إذا احتسب ذلك. ثم إذا ولدت هذه الطفلة هو يفرح بها ويعق عنها ذبيحة لله، شكرا لله على هذا الرزق، وأيضا تخليصا لها من رق الشيطان. ثم بعد ذلك هو يربيها ويعلمها القرآن ويعلمها التعليم الذي ينفعها في دنياها وأخراها. ثم بعد ذلك الله أكرمها أيضا أختا وأما، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما حتى يكبر دخل الجنة أو كانت له حجابا من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جاريات يعني بنات، ثم قال جاريتين، وقال الصحابة لو قلنا واحدة لقال من عال جارية. فإذا هذا أجر تربية البنات، أن من يصبر على تربيتهن ويحسن إليهن يكون سببا في دخوله الجنة. إذن هي سبب دخول زوجها والدها أو والديها إلى الجنة. فهي يعني الطفلة كرامة لطيفة من الله عز وجل، وأيضا أكرمها الإسلام وهي نعم، وسنذكر ذلك بعد الترجمة. Anehnya Islam ini menempatkan wanita itu begitu tinggi dari seluruh fase kehidupannya, mulai dari dia bayi, kemudian menjadi kemudian anak-anak, kemudian menjadi baik dia saudara ataupun ibu. Kita lihat saat dia bayi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan agar supaya calon ayahnya mencarikan ibu yang terbaik untuk anaknya. Dan ini bagian dari pemuliaan Islam itu terhadap bayi. Kemudian juga pada saat ingin mendapatkan bayi, maka harus dengan jalan yang terhormat dan jalan yang halal, yaitu dengan pernikahan. Kemudian juga pada saat menafkahi anak ini adalah bagian dari sedekah. Sedekah ini perintah dari agama kita untuk memberi perhatian khusus kepada wanita, baik dia masih kecil kemudian dan di seluruh fase kehidupannya. Kemudian saat dia menjadi anak,
saat dia menjadi anak kita diperintahkan untuk akikah. Kenapa? Karena kita bergembira atas kelahirannya. Ini salah satu bentuk pengungkapan rasa syukur dan gembira kita, di mana kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kita perlihatkan dengan akikah, menyembelih kambing agar supaya sebagai bentuk penerjemahan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dianugerahi anak. Kemudian juga dianjurkan untuk mengajarkannya Al-Qur'an, Begitu juga ketika posisi dia menjadi saudari kita. Jadi agama kita memerintahkan agar supaya kita memiliki perhatian kepada saudari-saudari perempuan kita. Kata Nabi, man ala jariyatain. Siapa yang mendidik atau memelihara 2 saudara perempuan. Kemudian di riwayat yang lain ada 3. Kana hijaban minan nar. Itu akan menjadi hijab penghalang bagi dia dari jilatan api neraka. Seperti inilah agama kita, agama Islam memuliakan perempuan. Apalagi kalau dia menjadi seorang ibu yang nanti akan kita sebutkan tadi. Ya Syekhana, nahnu naftah al-as'ilah ba'da hada. طيب نريد نختم بس لابد أن نربط الموضوع. نختم ولا نكمل المحاضرة هذه في الأحد القادم؟ طيب إن شاء الله نكمل مكانة المرأة في الإسلام المحاضرة القادمة. نكمل إن شاء الله. خلاص إذا نقف هنا ونفتح مجال للأسئلة ونكمل إن شاء الله الأحد القادم. بارك الله فيكم ما شاء الله. جزاك الله خيرا. Syekh sampaikan, kalau saya tadi sampaikan ke Syekh, kita akan buka pertanyaan. Kemudian Syekh bilang sebenarnya ingin dilanjutkan materi ini tentang makanatul mar'ah, tapi beliau sampaikan insya Allah beliau siap untuk melanjutkan di pekan depan. Tapi kita membuka pertanyaan. Kalau sudah ada pertanyaan, ya ini sudah. Ini kalau ada akhwat yang bisa bahasa Arab sudah bisa diterjemahkan langsung supaya kita tidak banyak kerja. يا شيخنا سائل تقول ما هو الأفضل أن تبقى المرأة في بيتها أو تخرج من البيت لأجل الدعوة؟ يعني أحيانا امرأة مشغولة في الدعوة ثم الأعمال في البيوت، الأعمال في البيت تركها يعني لأجل الدعوة، يعني بسبب أنها لها أمانة في الدعوة. فما رأيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المرأة مطالبة بالمقام الأول بطاعة والديها ثم زوجها. هذا بالمقام الأول. بالمقام الأول هي مطالبة بطاعة والديها ثم زوجها. فبطاعتهم يكون لها الفضل والبركة والتوفيق. بل إن الله عز وجل قدم حق الزوج على حق الوالدين. حق الزوج مقدم على حق الوالدين لعظم العلاقة المقدسة والشراكة في بيت الزوجية، لأنها لا تقوم إلا على هذا الحق العظيم. فإذا كانت المرأة طالبة علم أو تريد أن تطلب العلم أو تريد أن تدعو إلى الله، ودون ذلك تريد أن تطلب الرزق الحلال في بيئة غير مختلطة وليس فيها يعني فتن، فعليها أن تراعي المقام الأول وهو القيام بحق بيتها وزوجها وأولادها. فإذا تعارض الحقان قدمت الحق الأول، وإذا استطاعت أن تجمع بين الحقين فهذا حسن والحمد لله. ويكون ذلك بتوزيع الأيام، بوجود من يعاونها من أخت أو أم أو قريبة، بتعاون الزوج معها في ذلك، أن تسلك طريق العلم أو الدعوة إلى الله عن طريق وسائل التقنية، عن طريق البرامج والتطبيقات. فتجتهد في أن تجمع بين الأمرين. فإن لم يحصل جمع لأي سبب فلا تقدم الحق الأول، وهي مطالبة به عند الله عز وجل. ولا بد لنساء المسلمين أن ينبري منهن وأن يظهر منهن
من يدعو إلى الله عز وجل، لكن تكون قادرة على يعني الجمع بين الحقين، ويخرج يعني مجموعة طائفة من المؤمنات من يدعين إلى الله عز وجل، لكن ليست كل واحدة قادرة على هذا. نعم. Secara singkat apa yang dijelaskan oleh Syekh, yang pertama bahwa wanita itu dituntut untuk senantiasa memiliki ketaatan kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada suaminya. Sebagian mendahulukan suami daripada orang tuanya, disebabkan karena ada hal-hal yang sangat privasi dan juga berkenaan dengan syariat-syariat yang diberlakukan di antara kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah ditunaikan, maka kalau seorang wanita ingin menuntut ilmu syar'i atau melaksanakan dakwah atau ingin bekerja, ya, untuk mencari rizki, ya, mencari rizki, maka ini boleh dilakukan, tapi setelah hak yang pertama itu ditunaikan. Ini dengan menjaga batasan-batasan agama yang sebagaimana yang telah diketahui. Dan yang lebih bagus itu adalah mengumpulkan dua hak. Hak yang pertama dan hak yang kedua, yaitu hak taat kepada suami, kepada kedua orang tua, dan juga melaksanakan dakwah, menuntut ilmu, dan mencari rezeki. Kalau seandainya ini tidak bisa disatukan, tidak bisa dikompromikan, dua hal ini tidak bisa dikompromikan, maka kembali kepada yang pertama. Tapi kalau jangan selalu konfrontasi, harus dikompromikan dulu. Mengkompromikan, cara Syekh memberikan tips komprominya. Yang pertama, tauzi'ul ayyam. Mungkin ini bisa dibagi-bagi waktu, ada saatnya untuk bekerja di rumah, melaksanakan tugas-tugas yang ada di rumah, ada saatnya untuk keluar berdakwah. Atau dengan ada yang membantu, memfasilitasi, mungkin suami memfasilitasi kalau ada yang bisa membantu dia mengerjakan kehidupan rumah tangga, atau dia sendiri yang membantu. Dia sendiri membantu. Kemudian kalau semuanya ini tidak boleh, maka ada cara-cara lain untuk kita bisa menuntut ilmu, mungkin dengan online, atau dengan membuka situs-situs dakwah untuk bisa mengembangkan diri dalam ilmu dan dakwah. Ini secara singkat apa yang disampaikan oleh Syekh. Selanjutnya, Syekhana, hal yasihhu nikahul mar'ati qabla mudhi al-iddah? قبل مضي ماذا؟ العدة. عدة. لا يجوز، لا يجوز، لأن الله عز وجل هو الذي حددها في كتابه الكريم، فذكر أن المطلقات عدتهن 3 قروء، أي 3 حيضات أو 3 أطهار، وأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، وهذا من حق الزوج المطلق والحياة السابقة وحق المتوفى، فلا يؤخذ من حقه شيئا، وتبرئة وطهارة لرحمها. Nah. Ini ada pertanyaan, apa nih Syekh, pernikahan wanita yang belum selesai masa iddah? Sahkah pernikahan wanita yang belum selesai masa iddah? Syekh mengatakan bahwa tidak sah. Karena batasan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan masa iddah. Apa masa iddah? Masa menunggu setelah diceraikan, ada masa tunggu atau meninggal. Saya sampaikan kalau orang yang diceraikan salah satu quru, 3 haid atau 3 suci. Kemudian kalau yang sudah meninggal, arba'ata ashhuri wa ashra, pada 4 bulan 10 hari. Ini masa menunggu dan tidak boleh langsung menerima suami. Ya. Kemudian ini mungkin Ustaz Abdullah. Nah. هل المرأة التي تعمل في التوظيف يعني يحق لها أن تقال أنها شريفة مثل ما تكون في البيت؟
طيب بالنسبة لعمل المرأة، الإسلام لم يمنع عمل المرأة بالكلية، ولكن هناك اشتراطات لعمل المرأة: ألا يكون فيه تضييع لواجباتها في بيتها، وتضييع لأبنائها وزوجها، وأيضا أن تخرج غير متبرجة بزينة، وألا تفتن أو تفتن، ولا تذهب إلى مواضع الاختلاط ومواضع الرجال، وأن يكون عملها فيما أحل الله، ليس عملها في أشياء يعني محرمة. هذه الشروط إذا توفرت لا بأس للمرأة أن تعمل، ولكن لو بقيت في بيتها وزوجها هو الذي يعولها ويصرف عليها أو أبناؤها، وهي تقوم بدورها في تربية أبنائها، فهذا أجر عظيم، لأن إخراج الأبناء من البيت والحفاظ على بيت الزوجية خير مما تكسبه من الرزق من الخارج. لكن إذا استطاعت، إذا يعني كانت محتاجة للعمل، فلا بأس بالضوابط الشرعية التي ذكرناها. Baik, ini ada pertanyaan, apakah wanita yang bekerja di kantor, bekerja kantoran bisa dianggap mulia seperti ibu rumah tangga? Boleh sampaikan bahwa pada dasarnya wanita itu ada di rumah. Dan kemuliaan wanita yang bekerja itu bisa dia dapatkan juga dengan catatan, ya dengan catatan yang bagi yang bekerja ini untuk tidak menyanyiakan kewajiban-kewajibannya di rumah. Tidak menyanyiakan anak-anaknya, tidak menyanyiakan suaminya. Kemudian pada saat dia keluar juga, ini syarat yang selanjutnya, pada saat dia keluar, maka keluar tidak dengan berhias. Kemudian menghindari tempat-tempat yang membuat orang itu bercampur baur dengan laki-laki. Kemudian berikut juga syaratnya adalah amal atau pekerjaan yang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal. Jika seorang wanita memilih untuk tinggal di rumahnya dan mengurus anak dan istrinya, kemudian suaminya yang membiayai semua, maka ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. والأصل بارك الله فيك، الأصل القرآني الرباني الحفاظ، المراد به الحفاظ وحماية المرأة. الأصل قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. فالأصل القرار، ولم يقل الله اجلسنا أو ابقينا، ذكر لفظ القرار، والقرار هو أدنى الجلوس، أي كأنها التصقت بالأرض وثبتت في أدنى الأرض، فالقرار هو لزوم الأرض أو أسفل الأرض. فهذا التعبير القرآني للمحافظة على المرأة وحماية لها وإكراما لها من الله عز وجل، وليس إهانة لها. فالعمل الخارجي عمل شاق، وفيه من المصادفات، وفيه من المفاجآت ما لا تستطيع أحيانا المرأة أن يعني تقاومه، وإذا قاومته تشعر بالألم الشديد ليس مثل الرجل، وربما أنها تخفي بعض ما تتعرض له عن زوجها وإخوانها حفاظا على الدماء والقتل ونحو ذلك. فالمراد أن القرار في البيت إكرام للمرأة وليس إهانة لها. نعم. Ini bagus sekali, Masya Allah. Beliau beristidlal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Berdiamlah kalian di rumah dan jangan tabarruj seperti tabarruj orang-orang pertama. Yang dimaksud dengan waqarna, Allah perintahkan wanita itu untuk waqarna dan bukan ijlisna. Bukan duduk, tapi waqarna, berdiam. Artinya, jadi tidak, kalau makna dari waqarna itu lebih di bawah dari duduk. Kalau ada yang masih rendah dari duduk, maka itu yang dipakai, waqarna. Jadi itu hukum asalnya, bahwa sesungguhnya hukum asalnya seorang wanita berdiam diri di rumahnya. Dan ini ta'bir Qur'ani. Ini adalah bahasa Al-Quran yang bermaksud untuk memuliakan perempuan itu agar supaya dia tidak menghadapi kesulitan-kesulitan sebagaimana yang dihadapi oleh para lelaki, yang lelaki itu secara tabiat dia akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan yang dia lebih mampu ketimbang wanita. Dan ini yang dijaga, bagian dari hifadzan 'alal mar'ah, ini adalah bagian dari penjagaan agama ini kepada wanita dan karakter kewanitaannya. Ini terlalu banyak pertanyaan ini dan kita kesulitan menerjemahkan ini.
Ini kalau boleh pertanyaannya dipersingkat saja, iya, supaya tidak banyak yang kita terjemahkan. Ya Syekhana, min tabi'atil نعم mar'ah min tabi'atil mar'ah annaha tuhibbu an tumdah. Yani tumdah bi jamaliha, tumdah bi hatta nisa munaqibat yurinda an yumdahna fi jamalihinna. Dan yani sauba alaihinna an yabta'inna an hada. فماذا نصيحتكم؟ هذا أمر فطري إلا إذا زاد عن حده. فالمدح بما مدحه الله عز وجل ومدحه رسوله وامتدحه رسوله هو الأصل وهو الباقي. لذلك على الإنسان عموما أن يبحث عما يرفعه عند الله ثم بين الناس فيما هو مدح باق وخالد. المدح الزائل سينتهي بعد مدة. مثلا يمدح الإنسان بأنه جميل، يمدح الإنسان بأنه مثلا غني، يمدح الإنسان بأنه ذو نسب وشرف في النسب. هذه كلها ستزول مع الزمن. لكن لو تحصل عليها الإنسان وهو يخاف الله ويتقيه فذلك خير على خير. ولكن المدح الباقي هو المدح بالديانة والأخلاق، لأنها تنتقل مع الإنسان إذا كبر عمره وإذا مرض وإذا افتقر وإذا مات وإذا أقبل على الله وعند الدخول إلى الجنة أو عند الحساب الدخول إلى الجنة أو النار. فيبقى المدح بما هو ثابت وباق معه إلى أن يدخل أو يقدم على الله عز وجل. ولذلك على الإنسان أن يحرص حرصا تاما على أن يعني يكون ممدوحا فيما يرتضيه الله عز وجل. وأما طلب المدح لذاته فهذا مذمة، وهذا ربما يدخل المرء في الرياء. إذا الإنسان عمل الأعمال سواء الحسية أو المعنوية لمدح الناس فهذا يبطل العمل ويتلفه ويدخله عياذا بالله في الشرك الأصغر وهو الرياء. نعم. Ini ada pertanyaan menarik. Wanita itu tabiatnya ingin dipuji dan dilihat, sehingga mereka sulit untuk tidak memperhatikan kecantikan mereka. Bahkan beberapa wanita yang berpakaian syar'i maupun yang berniqab pun masih sulit untuk menghindari hal ini. Mohon nasihatnya Syekh. Syekh mengatakan bahwa ini adalah fitrah. Seorang wanita yang ingin dipuji adalah bagian dari fitrah selama tidak melebihi batas kadarnya. Kalau sudah melebihi dari batas yang ditentukan atau batas sesungguhnya, maka ini sudah tidak boleh lagi. Lalu kemudian Syekh memberikan kita dua pilihan. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau pujian yang temporer dan sementara, ataupun pujian yang kekal, pujian yang tidak akan pernah hilang. Pujian yang sementara, yang cepat berakhir dengan berakhirnya kehidupan ini, dengan berakhirnya apa yang dipuji, boleh sampaikan kalau pujian dari sisi kecantikan fisik, maka dia akan berakhir. Kalau pujian bahwa dia memiliki nasab yang tinggi, maka pujiannya akan berakhir dan pujiannya juga akan fana. Kalau pujiannya karena kekayaannya, maka pujian ini juga cepat berakhir. Tapi kalau pujian yang dianjurkan itulah pujian yang bekasnya akan kekal. Dan pujian itu adalah dalam ketakwaan. Pujian dalam agama dan akhlak. Ketika orang dipuji karena agama, karena akhlak, dan karena ketakwaannya, ini adalah pujian yang kekal. Adapun meminta dipuji, ini adalah sebuah kesalahan. Dan boleh jadi ini akan masuk kepada kesyirikan kecil, di mana dia melakukan satu amalan tujuannya agar dipuji. Maka mau kita memilih pujian yang kekal dan atau pujian yang kamuflase dan sementara. نؤذن أولا يا شيخنا ثم نعم تفضل. نواصل. سؤال أخير. السؤال الأخير, pertanyaan.
Ini ada pertanyaan tentang wanita keluar rumah untuk membantu keuangan suami. Tadi sudah ada ya. Ma ra'yukum fi imra'atin zanat min qabl. Zanat min qabl. يتوب الله على من تاب. Ini ada pertanyaan, bagaimana kedudukan wanita yang terlanjur berzina sebelum menikah? Yani zanat qabla nikah. يتوب الله على من تاب وتستر نفسها وتتوب إلى الله عز وجل وتكثر من الطاعات. Beliau sampaikan bahwa kalau kondisinya seperti ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد تقودها هذه المعصية إلى الجنة إذا ندمت عليها ويتحسر الشيطان من ذلك. لكن الإنسان لا يفعل المعاصي ابتداء ويعني يطيل أمد التوبة. عليه أن يجتنب المعاصي قدر المستطاع، فإذا وقع فيها يسرع بالأوبة والرجعة إلى الله. نعم. Jadi kalau terlanjur melakukan perzinahan seperti ini, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi tobatnya ini akan menggiring dia untuk masuk surga. Tapi dari awal jangan berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sudah terlanjur untuk melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa ghafara li Barakallahu fikum ya Syekhana, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. ماذا إن شاء بارك الله فيكم. نواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله تبلغوني بالدرس القادم وإن شاء الله نكمل إن شاء الله. نعم، ونحن نشكركم يا شيخنا إخوانا وأخوات، يعني على اسم الإخوة والأخوات نشكركم على هذا الوقت المتاح، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأشياء في ميزان حسناتكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حفظكم الله. Azan dulu.